Hi viewers, how are you today? I hope you are always fine and success. And I'm very happy to meet you again in this channel. Well, I have explained 7 English tenses so far, and I think you understand how to use them to communicate in English very well. In this episode 16, I would like to explain the sentence pattern of present future continuous tense in order that you can use it for speaking and writing English correctly. Let's see the explanation on the next screen. Oke, viewers, mari kita lihat bersama-sama di layar ini. Di episode yang lalu saya sudah menjelaskan 7 tenses di dalam bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tense ke-8 yaitu present future continuous tense. Apa itu present future continuous tense? Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Continuous, sedang terjadinya suatu peristiwa di masa lalu, past continuous tense. Sedang terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi saat ini adalah present continuous. Nah, sekarang continuous atau sedang terjadinya suatu peristiwa, perbuatan atau tindakan di masa yang akan datang. Jadi maksudnya di dalam bahasa Indonesia, pada waktu yang sudah ditentukan di masa yang akan datang, subjek menyatakan bahwa suatu tindakan itu sedang terjadi. Pola kalimatnya: positif, subjek, diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan be, verb 1 atau kata kerja 1 ditambah dengan ing, diikuti dengan objek. Objek bisa dipakai, bisa tidak. Apabila kata kerja ini adalah transitif, maka kita perlu objek. Sedangkan kalau intransitif, tidak perlu menggunakan objek. Pola kalimat negatif, subjek diikuti dengan shall atau will, diikuti dengan not, diikuti dengan be, diikuti dengan V1 ing, diikuti dengan objek jika diperlukan. Pertanyaan: shall atau will diikuti dengan subjek, diikuti dengan be, diikuti dengan V1 ing, diikuti dengan objek jika diperlukan. Untuk pola kalimat ini, shall, will, subjek, be, V1 ing, hanya bisa dijawab ya atau tidak. Sedangkan apabila kita ingin menanyakan banyak hal, maka kita menggunakan question word atau kata tanya, letakkan saja di paling depan, lalu diikuti dengan pola kalimat tanya ini. Contoh: I will be staying at home at 7 tonight if you want to come at my home to meet me. Saya akan sedang berada di rumah pada jam 7 nanti malam jika kamu ingin datang ke rumahku untuk bertemu saya. Nah, biasanya saya berada di rumah itu sekitar mulai dari jam 6 sore. Jadi sekitar jam 7 pasti saya sedang ada di rumah, tetapi waktunya itu nanti, bukan sekarang. Jadi kalau mau datang nanti malam, berarti saya sedang ada di rumah pada jam 7. Nomor 2. You cannot call her tomorrow morning because she will be attending prayer in church. Kamu tidak dapat menghubungi dia besok pagi karena dia sedang mengikuti
doa atau sembahyang di gereja. Jadi besok pagi peristiwa she will be attending prayer in church itu akan terjadi. Nomor 3, what time will you be waiting for us this evening? Jam berapa kamu akan menunggu kami sore ini? Lalu dijawab, I will be waiting for you before 6. Saya akan menunggu kamu sebelum jam 6. Di dalam bahasa Inggris kita menggunakan ini, artinya pada waktu yang ditentukan di masa yang akan datang, perbuatan itu sedang akan terjadi. Nomor 4, we must be in a hurry in order not to be late at school. Our teacher shall be teaching us at 7 o'clock. Kita harus segera, kita harus buru-buru agar tidak terlambat ke sekolah. Guru kita akan mengajar kita pada jam 7. Jadi mungkin sekarang jam 6:30, jadi kita harus segera pergi karena jam 7 pasti guru itu sudah sedang mengajar. Jadi tidak boleh terlambat. Nomor 5, don't call me at 11 tonight. Jangan telepon saya jam 11 nanti malam. I shall be sleeping at the time. Kenapa? Karena pada jam 11 nanti malam saya pasti sedang tidur. Jadi jangan telepon saya. 6, I will be leaving for Jakarta by plane in the early morning. Saya akan berangkat ke Jakarta dengan pesawat pagi benar. Please pick me up earlier. Jadi silakan atau tolong jemput saya lebih awal. Artinya supaya tidak terlambat karena pas jamnya pesawat itu akan segera berangkat. 7, nomor 7. Our friends shall be attending prayer in mosque at 12 p.m. Don't call them at the time. Jadi teman-teman kita itu akan mengikuti sembahyang di masjid pada jam 12 siang. Jadi jangan telepon mereka pada saat itu karena mereka akan sedang mengikuti doa di masjid. 8. The plane will be landing in 10 minutes later. Don't go anywhere. Pesawat akan mendarat 10 menit lagi. Artinya 10 menit dari sekarang pesawat itu sedang landing. Jadi jangan pergi kemana-mana. Now practice. Well, in this screen, we would like to practice. Rewrite the sentences below using present, future, continuous tense. Okay, number 1. He usually studies at home at 7 to 9 p.m. What is your answer for number 1? It's okay. He will be studying at home at 8 tonight. Number 2, my father always goes to the office before 8 in the morning. What's your answer for number 2? It's okay. My father will be working at the office at 9 today. Number 3, the television televises drama Korea at 7:30. My mother watches it. What is your answer for number 3? It's very good.
My mother shall be watching drama Korea at 8 tonight. Number 4. The plane is taking off from the airport at 5 a.m. It takes 2 hours to Jakarta. What's your answer for number 4? It's okay. The plane will be landing in Jakarta at 7 o'clock. The plane will be landing in Jakarta at 7. Number 5. Don't be disappointed. They usually come here on time. What's your answer for number 5? It's very good. They shall be coming here soon. Number 6. Don't forget to come and see me at my office before 7 tomorrow morning. What's your answer for number 6? It's a very good answer. I shall be staying at my office at the time. Number 7. I'm waiting for my parent calling me now. What's your answer for number 8? It's okay. I hope he will be calling me soon. Number 9. My friend wants to treat me to have dinner this evening. What's your answer for number 9? It's a good answer. I hope he will be coming immediately. Number 10. She never comes here late. I have been waiting for her too long. What's your answer? It's a good answer. Are you sure she will be coming here? Well, viewers, I think that is all for the explanation of the present, future, continuous tense, and I think you really understand about it, because I know that you can do the exercise number 1 to 10 very well, and I hope you can use it for your English speaking in the next time. That is English. So don't think about the translation. Thank you very much for the attention. See you next episode.